illallah Muhammad Rasulullah. मेरो देख अगो कलमा शहादत शहादत मन गवाही दिन आयशा ला इलाहा illallah वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. Tiga kalimat tamjid tamjid मन बदूर की सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा illallah वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. चौथा कलिmat tauhid mani la illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu abadan abada dzul jalali wal ikram biyadihil ghaib wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tunjukkan astaghfar man tabarak Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin adana budu amadan nau khatan sirran nau alaniyatan wa atubu ilayhi nazambi rabbi ya alamu wa nazambi rabbi alamu wa nazambi rabbi alamu innaka anta alamu dhanubi wasattahu dhanubi wa ghafaru dhanubi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Chota kama tauhid tunjukkan sisa kama duka fadi ko kaman ko komitane wa Allahumma inni a'udzubika minan nusyrika bika syai'in wa a'lam bi tubutanu wastaghfiruka astaghfiruka lima la a'lam bihi tubtu anu wa tabaratu minal kufri wa syirk wal kizbi wal ghibati wal bid'ati wal namimati wal fawahishi wal buhtani wal ma'asi kulliyah wa aslamtu wa qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.